ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଚିତା ବାଘ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ରାଣୀ ଦିଦି ପ୍ଲିଜ ସେ ନିଶା ଖାଇ ଟଳମଳ ହଉଛି ଦେଖ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ଏ ବାବୁ ମାନେ ଆରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନାଇଁ 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 ଆଉ ମତେ କଣ ପିଲା ଦିଦି ଡ୍ରଗ୍ସ 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 ଶୁଣନି ଏ ବେଶାଟାକୁ ପୁରା ମୁଁ ମୋ ମୋ ମନ କହୁନି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କହୁଛି ରାଣୀକି ସେ କେତେ ଭଲ ପାଇବ ଦେଖ ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବି କହୁଛି ରାଣୀ ବିନା ସେ କେମିତି ଧକ୍ ଧକ୍ କରିବନି ବୋଲି ତମେ କୁହ ସୋନାଲି ନା କିଆ କୁହ ସୋନାଲି କୁହ ଖସ सोनाली मैडम को बाहर देखा बहुत सुंदर उच्च शिक्षिता कोटी कोटी टका ताकू जदी बाहर एटा किछि जानि नै मोते बाहर सोना तुमको करिना गोटे बेस आपसर कोन तुमा घरु आतमे राणी यो आ की माड़ खाइलेनी आ केते माड़ जाने रानी दीदी उल्टा आउट दे दियो मन इच्छा मो भाई ओडे दीदी अरे साला मत कहीं नहीं करे ये तू देखो देखो से धोला को रानी दीदी से धोला को से धोला तमे उते माइलो कहि के वो तुमको बोला पहुंच करके हल्ला से धड़ाटा गोटे बजे दियो ए धड़ा अरे जोरे